अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः सिद्धिविनायकस्वामी देवताभ्यो नमः ओम देवी वाचमंजरे मात्तारपजपो वदन्ति कानुर्दीनुर्वाहन अयं मुहूर्तस्य मुहूर्तो हस्तो ओम शुक्लां वरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। ओम कलशमुखे विष्णुकंडे रुद्रातमाजिनः सुप्तसागर सर्वे सप्तदीपो देवताभ्यो नमः शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं इष्टावयोपमः तानभूत्वे यदातनः महेरणास्य पदमोरणः तस्य भागे उषदेवतमातरः तस्मारंगमामाभो यदक्षाय यदन्वद आभो जनेता जनः अपवित्र सन्निधिं कुरुः तच्चन्योरावृणमः गातुं गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपदे दैवेश्वत्रत्वसुत्तरमांसेभ्यः वाड्बण्डकाजे चन्नदब्दे चञ्चुष्पवंशान् दिशान् दिशान्तिः सिद्धिविनायकस्वामी पंचामृत स्नानं समर्पयामि। कुंकुम पसुपु गंधमेयंడి ईश्वरी मंत पुष्पनी वल्लभे आद्य ब्रह्मणः श्वेतपरागल्भे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बुद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरूर दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलवायुप्रदेशे श्रीरंगपुत्रप्रदेशे अस्मिन् वर्तमान व्यवहारिक चान्द्रमानेन क्रोधिनाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्ष ऋतु भाद्रपदमासे शुक्लपक्षे दशम्या पूर्वाषाढ़ नक्षत्रे शुभयोग शुभकरण नामदेश चिरंजीवी लक्ष्मी कुंकुम सौभाग्यवती राधिकम्म नामदेश समन्विता नामदेश स्नेहिता नामदेश सकुटुंब सपरिवारस्य पुरिजाल गोत्रोद्भवस्य राजशेखर रेड्डी नामदेश चिरंजीवी लक्ष्मी कुंकुम नविज्ञा रेड्डी नाम वीर्य विजय अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं सिद्धिविनायक स्वामी कृपा कटाक्ष सिद्धिरस्तु तदास्तु अक्षितरणं పెట్టుకోండి। ఇప్పుడు మీరు తెచ్చిన పూలు కానీ పత్రి కానీ నిదానంగా అక్షింతలు అష్టోత్తరం చెప్తా నిదానంగా అందరూ వేయండి। ओम सुमुखाय नमः आदिपत्रं पूजयामि गणाधिपतये नमः बृहदिपत्रं पूजयामि उमाधिपताय नमः बिल्वपत्रं पूजयामि गजानाय नमः गर्भयज्ञं पूजयामि हरासुनवे नमः दत्तपत्रं पूजयामि लंबोदराय नमः मदरीपत्रं पूजयामि गृहग्रजाय नमः आपवर्गत्रं पूजयामि गजकर्णिकाय नमः तुलसीपत्रं पूजयामि एकदन्ताय नमः सूतपत्रं पूजयामि विकटाय नमः करवीरपत्रं पूजयामि भिन्नदन्ताय विभवत्राय नमः शिवीपत्रं पूजयामि विनायकाय नमः अश्वपत्रं पूजयामि सुरसेविताय नमः अर्जुनपत्रं पूजयामि कपिलाय नमः अर्घ्यपत्रं पूजयामि गणेश्वराय नमः एकविदन्तं पूजयामि। ओम गजानाय नमः विघ्नराजाय नमः वैद्वे नमः प्रमुखाय नमः पुरुषे नमः सुखानिदाय नमः सुरज्ञाय नमः मान्याय नमः महाबलाय नमः लंबोदराय नमः मंगलस्वरूपाय नमः प्रथमाय नमः विघ्नकार्ते नमः विश्वनेत्रे नमः श्रीपदे नमः शृंगारिणे नमः शिवप्रियाय नमः शाश्वताय नमः बलोक्ताय नमः गणाध्यक्षाय नमः विनायकाय नमः विमुखाय नमः सुमुखाय नमः सुप्रदीपाय नमः सुराध्यक्षाय नमः
महागणाधिपति नमः महाकालाय नमः हेरंबाय नमः हर्षक्रियाय नमः प्रमोदाय नमः प्रज्ञाय नमः विघ्नगात्रे नमः विश्वनेत्रे नमः प्रकृते नमः दंताय नमः दंतदूराय नमः भवाय नमः ओज्याय नमः सुगुणाय नमः पुराण सर्वमंत्रे नमः सर्वाय नमः सर्वकर्ते नमः सर्वसिद्धिप्रदायक नमः मोदकप्रियाय नमः देवकीनंदनाय नमः नमः नंदोगो प्रियाय नमः गणेशाय नमः गुटवे नमः ज्योतिये नमः हरिये नमः भक्तनिधये नमः मंगलप्रदाय नमः शक्तिये नमः महेशाय नमः सावक्रमाय नमः सर्वेश्वराय नमः सर्वनेत्रे नमः सर्वसिद्धये नमः प्रभुवाय नमः प्रमोदाय नमः कांतिमते नमः कामने नमः महावीराय नमः महोदाराय नमः विष्णुप्रियाय नमः जितमन्याय नमः जितनेत्राय नमः महाकालाय नमः महाबलाय नमः अग्रपूज्याय नमः वागिने नमः अव्यक्त्याय नमः सत्यधारणे नमः दिव्यांगाय नमः समस्त देवतामूर्तये नमः ब्रह्मज्ञाय नमः सर्वेश्वराय नमः संतोषाय नमः विश्वनेत्रे नमः कल्याण गुरवे नमः अपारजये नमः सर्वेश्वरदाय नमः विघ्नेश्वराय नमः विगाधारणे नमः विश्वरक्षे नमः उन्नतवेशाय नमः समस्त गजराय नमः अग्रवत्ताय नमः ओम वरसिद्धिविनायक स्वामी नानाविध परिमित द्रव्यानि पुष्पानि पूजयामि धूपमाग्रापयामि अगरबत्तीलु मुट्टियंడి मंगल मांगल्ये शिवे धर्मार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते कल्याण गात्राय कामितार्थप्रदायिने श्री सिद्धिविनायक स्वामी देवताभ्यो नमः धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि కొబ్బరికాయలు ఎవరెవరు తెచ్చిండో వాడు కొబ్బరికాయలు బొట్టు పెట్టి చేత పట్టుకొని కొబ్బరికాయ కొట్టండి పుష్పాయ యాతపద్మనే బృహత్పదే తగుమత ప్రోమహారస్నానం సమర్పయామి ఓం తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. ఇగోమ్మ అందరూ చూపియండి స్వామికి. ओम प्राणाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयं पूर्वाभूषणं उत्तराभूषणं नारिकेल शिखरफलवह नैवेद्यं महाशिरापूरि नैवेद्यं उग्रालपायस नैवेद्यं महानैवेद्यं समर्पयामि नमस्करोमि. कर्पूरं मुट्टियंడి ఓ ప్లేట్ల అందరూ పట్టుకోండి. పెద్దలాంటి కర్పూరం ముట్టించి అందరూ పట్టుకోండి. శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధకే శరణ్యే త్రయంబకే దేవీ నారాయణి నమోస్తుతే. అస్తోరే కర్తన భాషిణే భాషితో రసే అష్టగిరినాథాయ దేవరాజాయ మంగళం कमलाकुज कस्तूरी गंधमांकित वक्षसे यादवाद निवासाय संपत्पुत्राय मंगलम नीराजन निवासाय नित्याय परमात्मने सुबद्ध पुराणनाथा श्री जगन्नाथाय मंगलम मंगलं गोसरेन्द्राय महनीर्गुणात्मने चक्रवर्ती तनभोजाय सार्वभौमाय मंगलम मंगलाशास्त्रमदेवताचार्य पुरोगमय सर्वैश्वपूर्वे पराचार्यै तत्सदायात्तु मंगलम. देवताभ्यो नमः. आनंदकर्पूर मंगलनीराजनं समर्पयामि नमस्करोमि. सिद्धिविनायक स्वामी महाराज के, गणपति बाप्पा, जय बोलो गणेश महाराज के. क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत्पूत मया देव परिपूर्ण नमोस्तुते. यानि गानि च पापानि जन्मार्गुणानि च तानि तानि भिक्षं पदे पदे आपोहं पापे रमणं पावनं पदे या देवी ऋणाशिर रक्ष रक्ष जनार्दनः नमस्कारात् समर्पयामि नमस्करोमि.
మంచిగా దిగి రాలే ఇంత బిడ్డ సముద్రంలో తీసుకోండి